achapudi moe ilo nuiwa elodo ngoja umale wala tetemeyo mino pija itele ton si bibele ka o mezame beron vo ko mi do fotu bele kan izeme ko leko vile to du pe mo le bola boy dagbe gbonde do e ba dati me so do fi tero go alo dido alo abo vile to du pe acha kuji khonton mi tere mirakudo ga ero ho gamito ho no mi ko tundale mi kuno go kankla de tempo ho Francis e po impo krono fie egbe o mera hodale eminai totali gbe don lo bora ho ipa kon alo pare fo kun sayin acha si pa ko e mi kwa ko mi re fi mi ko tundale ho su kwa ko mi ho e so gbe la chago sisi gane ho re kankla de tempo mo mero ozama afona kayo afona hangana yo afona lebi lebi Oje mi kudo le wonu me ajakojo kan to khonugbo lo bo le janta vivo ko dogben te yo mi ko wa gba sa lo ra kendo le to khoro yi gbe kendo ndede u era chenu mi bonu na va ko de lo mi le suno mi na tu no mejire hoja male wero jenu ko chobo mi lo ai ko sin yenu lo no fontaga ho de tenteme chonu wa kana beo de wero jenu ko chobo mi de le no ai asin pora dogbenu apôtre tofa bodo akwa vutole ku bonaro nu wa in kantuntun lo boy de weyo ene ai hokpe ona le na edo kantun to vito sile titengbe amen bo ozangbe on diro jirere sunza santo afoton kwen nego gbe o patina gla doro igon era fa de bois bo eton kanu to vito silo bonu benevi mi mo kantuntun to ojero nu kan yene bo mi laro CDAO e so pleton de do awon rin to me lobo kendo le tomiton mi so gan ai gben tenteme yo e kende o buro ndede tin lobo mi si wa o ena ayon do mi ko in khale do to eron rugan to eron pache démocratie o sa li ko mi na kende ne u mo jagi na zogben o bo isodo maria gleta we godo yo ni la so ko fufu e sare di ne o akhoso na ya zo ene bo zogben o mi na je mi de so no si do ali ton ko e ayin to vi lo to be lo ma do jijo ma ayin to vi a lo jijo ma we ro khale lo bo e we ro khale lo bo e to vi taun jijo ma kan le do nto yo susu e ma do a ene o kwesi bro o mere do gesi we ma ya fe no no ka se bro hundoito me we ma e na si bro ne ya fe no we house we salo da kontin bro je me awe ne le khoyo e mi na so e dari ji nu dagbero po yin game mi ro horo de o mi na tu no meje equimi to le ba lo na ho ha Maroko yo e ko ho bo mi tum 50 ans amo mi na da dama ti onu e nu fi epra mi wa yi e ho wa ile mi na da dama ti onu yi bonu ho ja ma le o janta vivu na donu me bo mi na je ho isun nu itonji ho jira ma le na tonu ye menu po kankela de tempo nu konton e di mi na be sin priorité e ro modole e mi so nglite mi tondo le nu wale do yi gbon do fine di o e kunyala o menji do e pon yo beta da khoro putin lo boy me bi aji tombe lo do African po e watch eze mi tele do ten da khwen do le wa zogbon mi de sin aliji aliji o newe tu mi ton kade gon taji so mi e bi plo waye sin aliji aji o mi na tndo le se de a aussi mele o ye kendo nuji ye tele ton le ye mondinde bon lo bo e jeha lo bo so gbe bon yo ye do le je kana blogun bo fi faranti yo ye do lo bo no sud quotidien e kendo e non di rendez-vous e jiwe e kendo e ne do le e so glite on nu kon iton e ko tun wa ya kwezin kamiton ka do nu kon ido e ho nu mi de din aji yo e do nu kon ido stand en poste e wele azi kulo nu mi dele alopavo lo domido oragadi bo hodra ma soleil Benin info e kendeji le matinal e olantandole nu emina do we ndole watara kodo akufo adopolo yeze kulonu toga mi dele ton parti stalon de subo emi dele na kendo energy bo me bi donando mojeme ton defu e jiwe mi donando o mojeme do e hodra we ma et l'option
quotidien et kendeji loro mo dindole et pon hondo to me lobo tunto sin alidio do afode de e no zero ti afo en le san lidio do beneto video poti lobo ze beneto doji desu lobo kale pour canton ho e mi de na wala lo na lole peta e lodo Afrique tourisme Afrique et tourisme yo e modole meraho o prudence a daou e ole e wasogbon do tutu e hondo to me bo tunto sin alidio e kunla o hojo ma do po e ke lo modole de menu o prudence yo e modole le equimi tan le do nu wa pon yo e ran e na kendeji lo bonaze gulonu ye tele equimi tan le do nu wa be e na ze gulonu ye aliton ho l'audace info e modole le ye ho bolo ha gana to ogbon yo do e kunla o do le ho bo go de ma chikonu ye a ye lo ye kun ka pe lo bodo yo e khle do le nu kon yo e kunla de bodo bolo ho ton sin alijinu mi tele gaiden wo ino ejiro yo mina ya uzin podo ene me muna de ene mina do bolo ko aso mi bodo bolo ko borun do ka e me mi ro ko do din yo le e ko ma ro ko po ko gbon yo ri mi ma to airo si gbigbe mi re abono do ni e de hun ali ene ko mina da ta ma ti onu e do no do no tegbero jirere 2010 o yen do tarawe lo Angola me po mi po me de nu ko ne lei e mi ho do aton ero ho nu apa ho nkan ton e mi ho we be ho mi bo mi a ha ton go we ba so ho mi e yo me de nu ko ne ko yo ho de yo mi please abo wai we ga nu to dio le ngbe ne amo ai lo bonu ho pe ri we do ye mo ro je mi na ko yi ken pe lo Ghana si e ver mi ta wo Guinée Bissau ton me bi do nu le da ko ploton ide ton amo ro je le ene o ki ko we nu ya vi mi ton le fankan amo balon die makai o mathématique yayi e ndo so we do we jero uzo ene alors so attend jero uzo aizen e mo nu balon ki ko agbo ipe me pe yo sin bolu eran ko e ai pe kan flan e ko ri enu ye je o wi le so na da enu ye je ha kun to do nu fo ni ade o me mo a me yi o fo sa pe ase pe ne mi pe ni Cameroon ne mi pe ne jo mi pe ta gbo he be e pe u de lo so gode to do mo mi a e khale do jere mi lo diyan mi ro nu ko yi wero ali ne ko o mi na ra dama ti onu yi e nu ko me na a ti gbode yo e ka o de afo dagbe gboko inu ko pe de bo ho me diyan mi lo bi o pe nu ko wi ti em to diyan e o e la ha mi le be ba mo le birin lo bolu ka bo yi pa ko dire bolu si a mi to e ato e la ji lo ra no fine e la ji e ne go vovo lo ra ja to aizen abonu lo ni ya ne bo mi na wa so nglite o de lo na ro jere nu bo e tito me so da yi to lo yo yin adukun dudu nu ye me no aso fine le do e do jere nu yin document to e te wo zo mi jere ri suno ma si no kan a be ka iso yo vo be jura de kombo sigidi de nu bo e yin do jere nu na e gbe we o ene ro ya amo nu tito o we ron ve u pere to ga mi ton ka ro jere emi ko so ene o do nu to vito si re lo bonu tanda e o je mi le gudo lo ko so we ma no emi alo emi wa no me le bonu to na khena o gbere pon ko ba mi le ro na doblo to do e ho metion gulo ene so nu zonglite mi to e khle ro jire e lo zonglite nu kunde jile me bi o wero Africa ko e ho aji bona ya gbono bona ya gbonzen titengbe nu Africa obi bono jire mere na ku agba do Africa je we na a e o mi bene o ero yo kun nu ye titengbe me bo ko e to le ro do do e no gbogbo mo je we o era yo e ka de un aso ato e ro zonglite mi ton po do le yo e pon ni no me lo ton ro pon ko e wo do ko jiru ye do e aso awe ro bonu de ma tito si me ya aso so no yo wa me amela kwa punke aso so no yo wa no me a e ka do no wa lo buru mo de me yo e no yala e no wo mi na ndole khujira ma le mi na inu kondo yi de leben mi inu kondo be on calcula de tempo hosu mi na be sin best info ji lo burando mi dole we ma de we blodo to mi de le ton ji beta e blo ene no lo talk force e ro mo dole to mi ton be to dion do yi bo afe gbeto le ton podo nu tente me le poton ro e kun lo yala we o ado wi de kun so ro to me ze jire wo hun e khle dole nu we wa to gan mi ton parti talon de yodo yero ali khwe khujira ma best info e wala ene on de fu e ji mi na kendo yo le matinal e wala me lo dole zande dion pli da khu ko tin be na so ro to mi de le to me pli da khu ene e beta e lo do ACA
loberam lo kuto fi hon aka loberam lo kuto fi yo emina wala pon lobo dole ple daho na in lobona don yi dele di kano kan daho na no le buena doho tentemedo nu kona inu tentemeton ji do beneto mi tome le matinal do po e kendo di du masin ho lo dole medeleti lobona do di du ma lo adode e no po do kan roito we ma se ho gon mi ton le lo be lo sushi e kuno do hon tutu ene on di ro enabe lo ka ko bi be ho dra ma kendo energy ho dra ma fraternité e karo modole no vi mi ton e bakle yo ne e kana de kenu ye yo kende nu yesin tutu odo e koro susoda iwe le na se khuha le merkuru po wazogbon e ya wa o dio na bia ka yeji yo tutu te kana khwido ajero e koro azodo ali enonu hun emi dele na wala ene bo me e da khale yo do ira tun lubu na mo lu mo jemeto matin libre e do do le huya do to kori do le nu sogbo le po mo le bon emi de dio zande dino to gami dele ton patista lo po do boni ya iko do ina ipe do yo français to meton nu ina do je mi makoto wa khojra ma le matin libre e wala eno bo mi dele mi dole mi na khanu mi ndefol la diaspora e kendiji la diaspora du saba e do dole ikodo we mame lo bondole ganje we me ya jiju masi bodedio eni se hu yi me bi huiton do eko do no hunsinwe e do no hunsinwe hu me bi hui me e ho eno kale yo e bi hui eni to wezun ton khoja ma diaspora du saba e do bo mi dele mi dole mi na khabo to si bi hui na mon ko je tempo era chano me la fa ponke hota na iru fine jem ko we ndo jere ho me dion e ya go si awon lo na gbon be ne ikun gbaji lo na iton ro Togo lo na go sin Togo iton ro gara mra Côte d'Ivoire o urida jiro we no gbon to mi to me fe din yo vodo libre circulation des personnes et des biens we so kulo nu mi lo do jirere e ndo jirere abio be ne to me da iwe yan abro nu jire poro queen fle abro nu jire po tanton e okun fle nwe bo bene bigbon ero intaka volobo me de le no aro ki khoe lo no in le po fo be no do e ho me dion to gami ton ro azo in po no ton e choto vito si le po lo bonu ho ine fo bo agba ko ito me e wa ogbode run agba to e yo be ko mo moto ye ogbode na o ene fi wa na gbo yi me le so ta gba na do nu kaka chobonu arabi o to me no e nu mo nkan ton be wa e yo ene on ye moro jirere ndagbe we lo to mi ton e ma je yin ko khoji do alide khoa e na ve onu mi peri borun ero mere khawo e fe no kha mi lo do mejo mele me borun do ai o to le me o le chi le me mi na do mi le sa on tin du ero fi bonu no je ka ru lo son mi ero to gudo de genevovo lo to de mo to de pere ru gbe me fi lo bo ko inu bi yi emete si bo khodi de ya o to de meti bo gbe to le ku re pere a me fi aja so pere a lo gbe lo me fi ni ka me pere a bo nu bi lo fe to bo ye o be bi o gbedu e me bi o gbe a me bi je tokun ko to bo mo ya to de gbe pere a suru je mi bi da do o ja ma de no fine jimbo ro jirere to gan sisi jahata lon podo no viton borin ya ipona imo idero yo voto be e hoja ma dro ku ede hun mi ndo dro ede adi amo e kana veru yen pere bo no e mi na do ku e o ene mi na so je gbe bo na do e no e da mo me de je wen yen ne o yen moro jo me un ko ene o egbo so lobonu ton pe we aso ba le yo so da sinu yi lobonu mi no ku fipo bo no ka je o mi ton alo mi no pa do afine me re o ba me re o ku ya alo mi gbo no presidence e ho ene mi bi to yi bo do ho ene gbo do yan gbe me o mina khono a khosu to fahime misoro yane mi bodo ere mina khondo a khosu to fahime kankla de tempo khosu huwe do mo bo khojra ma bedino libéré e karo modole to gami dele ton Patrice Talon do le e de gbon lo buru nu wa e mi dele mina wala do le alokpa de buwe e na bode hun me e ka je khami jene do e ipon bol wo khoko ton san li nu ko ton no do bol wo khoko ton e nu kon le e na inu kon gbon e l'autre vision e camero le CDA o Patrice Talon nu wa ton e ko de gbira hun e modole nu do e benino libéré de yo do poje do e CDA o gbeta de ne mina tun do le bol wo khoko ton sin alinji ne le kade gbanji yo l'autre vision do po e kendeji lo bodole fi mi de yo achebi pa kan won ton e kun khon de bu ike meji le na si khublogbon bo ekure mi ton le yi tele na si khu yi me lo bona wa nu ganji alola lo me bo bolu yin ko mi ton na no we yo e do
canton Houé et le canton Houé le grand quotidien et le moment l'olé nous émis de l'ena online et wendoli balo rotonsi aligiodo égyptien to mais donc bene tomiton les héros bon le mérima codique le tout domini yodo et kunyao et yala l'indépendant et camarade amozovi toji newe mais si nous promettons daho et quand c'est roi non CS tutu et neomeleyo et quand c'est houding bondio tutu leo do et de soda yo e kunyao e yala lo se dia u beta ne talon do wa bon yete le do bio soleil bien info e kendeji le ko wo e mo do parfait bana meton si u ba men bon yo hodrawe ma soleil bien e kendo energy ndele ji we hodrawe ma le kendo ka elon bo miro mina si tutu banu tro mi tole yo de ne calculer de tempo ene mina le vo dozo gbeji lo na roji le hoja ma le wala gbe tente me be sin telling be kaka wa ya hozan gbe yo ewe mi no ti an do poropo lo no kika ene wezon lo bo lo afoso pe yo hotono le kole wa we hono le kole wa bro kole wa do be je mi ko be dede boro yi we ne hoye e kai do do se de a o sin gbeta nu do awon ni do e ho tada horopo yin bo mi ko le ko wa ene o mi na ke ndeji liyan gbe lo ero nde na wa ero to me fio eno do we ma ton dandan eyindo ana yin medebu lo na yin akuru no pẹ̀lú to bogo sin se pe lo wa ho to do aikun gbanji bonu eyin to me wa je iyo ana wa ndebu o ene on we wa gbe aja iyo edo na ru sin kwiji dandan e khale do jire a hosu mi ton ro nzen bodo kheyan to vito si le jiwe lo bonu modi do apa debu hweyo ene on minagosi modi do ene on me wenwe conference on tenwe ICC ho waru to me fi be isogbo ho janu we ketele lobo ejara gbangba bo me bi se kai me ho ene ru yiwe beto level dai lo ru mo nkan ton wa pe ru apare vo hwe bo to vito si mi tole o level ko e ton iso do don e bo me ene o create ko le da lo titon bo mi se mo nkan ton ne we kana ingbe kwete kana bi yo hwe bo na hwe ni so ponko wa ponko no ide le gun kaka bublu asan na bro yo we chaki lo chaki we ko na chaki we atari ete me yo kana iso ko ko to mo na wada e khale do jere mi wa nu folin bo yin wa nu bibi zogbe amonu do ni ya ai dokun si o ai me fi si dokun le ka mi anu kunu mi yo mi ma ka si yi fi dede khale to yin kan fra ado yo ndo khosa be ye o agbaza ye to jero mi anu kunu bon ça te oui bon de la gbon bo gba fo dagbe le de la gbon bo ito me bo irugbe ko yi be mo nkan to e si do ene blo e ko tele kana ro khosa ho e o sunu e do asu e do bo e o gbe do e jero ri e ko sa so mele yo da no ayun ni sa foten ku hun to lo bonu o fi e bi yo ino kazi ro final bi ma je vo e la ko gbe a ho tele e kana do fi ho amonu do ni ya ndede tin lo bo e ino mi sun fa on mi le sona na moroje mi ro yo do mi to kun mi le lewe mi na to no aso we no mo dandan aso we no wa bo no mo kwe nka di do ene o si a lide ha mi we to gande do ho me ja ponke oui ja ki ro ko ja ko to me o eron le ta le ya no fa ro blo da yi e o ayo sa di ya mi sa fo te wa ko le hanu te ro fele son ko kan ya abonu do no ni ya e khale lo jire amo ja ki ro ko fine di on ara len do fito le u nenka agbe e won ya nu bo mi ma je me pere awon isogbe won ro ko mi to sai ya lo be asun kan ton si ro ko to sai lo be na wa ni edo ya fito le na banduru polo la hu go be na le te ka jije don ji o vivu o wa to gbe o ero le ko do sonu ene le bi we lo le ko e to ro le bi afrito ko be abodo yo ni ya so tun don kirikiri e do npo nkan tewo ya dare kun so ko do re ngoro house ago ne kagala te tempo mira gbe kado ko jira wa lenu kutu tole lu la do mi tele dole ko jira wa ti ton dabaru e ro modole ye me e no
ça faut tourner tant de tiro to mi tant mele yo do pour pas tant ouais vous parlons quand gandi l'opposé oh bedizon li ma iton so dasiri l'opposé de bedizon li ma iton so dasiri mera hobo emi de leo emi na dobo me bi kwido dan se fraternité e karo modo la ija yo na tin titengbe aija yo na tin yo ye me e na da do vento vito se le do na jo debudo a ene wo ezon bo ye de le do pour attendre ni lobo yin azo ponozo ato lobo ka ton ali gbogbo bo aloje de le o aloje yi de le de su di do jogon fun gi ani ka yin fin ton hun mi na ndole azo ero yiwe le ero na do yiwe gbon e mi kabio fi atoten atoyen aten yi me nu babra le ton da ko me kan do fi yi me keketin bo e gbadoro don khojra we man do po e ro fraternité yin we yo e kendo energy nu devu e jiwe e kendo yo ene ne e kan se khublo bo nu ko ina tinu to mebeji to de ho de pledo yo mo wa mele ne ali ene nu dion ni je to gaon wa oni to ga to go Burkina Faso e de le bi khidin e le emina se khu no polo buran ni nu ko yi alopa devosi o tame nu ko yi aloda pa devosi tame bonu e na ni do bene to mi ton me dion le grand quotidien e ro modole e do na ho aikunba gonon aikunba bo e de na zon bo tutu e so bon to maria glitaton yo e na se khu le do devu ayi ali ene nu dion glidire kantin hectare gbanton mo wen teme e sin kan e na khodin lo bo l'autre le grand quotidien e ro na do fibo mi tele mi tundo mi na do khanu mi tele wa ide ndevu e mi do na kha bo mi tele mi na do moje meton yo e wen dole azo e kai maria glita tombero bu wa yo ne e ka ju na fu bon khojra ma no sud quotidien e wan do le fi azo le di yo e kun soro yin na we do azo le dion e ko di blado fufu no yiwe bi hui degbe kankula de tempo ho e khojra ma le wan ka e lo nbo mi tele mi do mi na so to menu turo mi tole yo yire e mi ma so si uro àwọn kan sun viron dia mi ma ro kan da ho e ro pono zo a nu yo ba ho kuno pe so mo na se kuno pe fi gadi mi no mo mi de khojra ma e fraternité e do ho yo e se ye ton do nu oji e ne o e wa ni e yen bo ndo me la ho fi ka de ji lo mi no mo wewe bueno ton wewe do do di le bo mi si e ka go si fifa ji lo le ko a we yo yen ken bi olo do me meto ma so mo me a e no cambio bi oro o garu to me a o e na yin o nu gwa we de buka azo ton wa we o azo ni ve oro je mi de do chobonu e na yi gbeto to po no zo me o e bi oro jere ba ndo pere lo kije bo poro gbeto pipe je ka yan ni no mi ko ite ponpo ne bo din we ya be do aso ko ta den le e na se ba fe chobo era in kuba edu o ka tonu ora so guru ere lo sa wa lo bi o to o be bi o to o be do ko so e una o pon bo lo yin po no yo e la so tu da lo me no bo so tu pen de me e tu pen po to tu po je no anu mo no si an lo me wa mo mo e kana da e le je a so ho sa lo me o e da lo me po e da lo me unu ro jije wele ne ho kana mo po no din be da o ton ganji be da do wete ara mi kuna note ugo anote khasi e ko le ko no do meti ati ero no e ne khaso ho e ka blomo e na so tu doji to bona ro kwede de un pi bo be wa asi kala akuru ro gbe to na kwa to be ba na wo ya e te ikwa asi to bo imoto to bo yin bi bo jo do ba ko pe wa hallelujah bo da le a ho de vo we fun e no je ga si moto to kun ado bo e wo yo ne kana yin me amo yi do we no idogbe le ma na gboje apo no le ro na gboje e ra kwa ton iwe ke to e ho me dion moro je zongo opon te peri e ka ya isin fide yo ya le wa to fide vo azo ma donu ojen we e na donu lo se vivio e na do ni awuli yo ana abaga e we zo bo me le tin lo bo ro kwa bi o me we ro ponu no me itan mo pon e na yi kwa ti bo yi khon ko yen je den lo susu nkan e aso do kho sigari so do ko yi na nu won we e so to ke yen na kho e we zo lo bo me de ti bunu e ro jabi bro bo wa me gon no nkundo ndi ro ntun fi ko ene hwe e na yin do e ona so di mo wa ro bunu ko we sinsin ye bunu na so ko ton bo te ba na lo na ko gina we akuro da dora da je yi ni e ka so mo a e ro cheki bo ko to bo so ni na ibi ozo be bo pa male je nchireji ina so ko en ton me be na ibi ozo we we de me ka so de na me ka kari ya amono ro ni ya won wa ri ene ho adamachi o e we mi na donu yi tubonu mi ara maria greta ho joro ho jama kendo energy din e dodo ero yin poporo ayo fi din buru ho ro we yo
mi Niger no mi kai Burkina Faso via mi kai Togo to a mo je mi maka only no ane akpon kewe do boro hosu e ne ama moro ifanya akara imoro kwa ya to mi de dada le je wele do boy mu benevie mi we ka so mo mi benevie we ndo jide mi lo benesi we ma eji mi lo fie mi lo we ma to boro do so to lo do nto do nto ne yo susu yo me ke ka tin lo ba po olo haine mera jibo minasi meke ketin lo ba dodorun jiju ma iton le ton po nu e karon so bo keke ron yin bi ba ko to itogba ndo fide soji ndo fide nu tente menele no azon bo eno abanu ne po me de tin bo rena gbongo to bo even me de ton ne le bi ku no jero to mi ton e fi ne de sana je a ene wezon bo mi ado mi dole tutu me ravi pot yon ro canton ko so Francis Bondole nu e dodorun jiju ma mi ton le yo mi ma so ba de po ali ton ko ne tutu le ka de gbon aji yo ye be de me lo ri le yo ye pili nous cambia mi-temps de level mi bien ça tout biji o de we mi jo ando khodo egbe yo ewe yin jijiwe ma do dogbo simple ado jijiwe ma tue bo pode giton de no wegbo akhoso ton me on me de le di bo jijiwe ma iton so do pode ji ne on bon nous et honorable mais des dossiers ma carte d'identité allo passeport boyi akoso si ambassade ron pe nu kundu azo eni lewo eno mo do gigio ma mi to sin pole ji o me de ko fun sin we bo me eko do ye ton die kakabo we ma e wa voda bon nu e unran de gi o e so si ka bo tun lo a me le sin gigio ma pole gidi a medele timbo e iwe mani ogbe me on akosuso ato ero jigio ma ko sale no donu ero ado tanyan ta we me wonu egunyan de wa to me fi bo mele fon buro to me on ye do we ma lezo jigio ma to sin pore gi o ero we ma de dozo le me on ado bo ne na si blogbon din e ado cho wa ran blogdi on ana iwe ko sa ba ko so na do we do e para su kwedo akosu gba me mo na go sin kwe ko sa mran le wa mi de gon ro jigio ma ko sa bo mi na yi we ma ya kan sin to mo na le awran do we gbo yoyo de vo me mo na ze we ma do ponu e ba na ze yi me de do gesi si agba sa don mo na ikle cho bo na do carte d'identité nu e le akontra la akosu so atole me o me gegede bodo jigio ma e ton bokoro me de do gesi we ma bo me de do gesi we ma azande yi asambo ina degi bodo ekporo valeur asanvo bonu ejoran blo mede do gesi we ma yoyo debo ejoran blo carte d'identité yoyo debo enodo a we ni ablo nu koton e mo sush tu erofi dia wa we go blo gbe jo mi so mo susho ame bo ne na blo bon ka blo gigi ma boko blo carte d'identité we no ana les encore dandan projet prano et dans les voies gigi ma de podegiton bu alo podegiton ble et na vojo e ka vojo e solan jodoro le no jodoro ayi bo ino ble e solan blomo a ina yi yeton bona khodo machine me base de données mais na bo idon de zoro do mais na bo igba ne ro don o e do ni ona mo e bo gba do eyin do je me odin clede we mo e do giga bo mi blom de do e di o ye gigi we ma tonton de mi na yo e na mo do giga don pepepe amo ina le do fi de boro to o me bo ka so yin we ma yaya bo mi na do so eji mi na do to egbon fine mi na do ren fun wa Quand le tempo era le chichiwe mao tinton e na bloto durunton no mieo e con so inu bondo le ya so ise ko do filo po boy ya so ajio e o ene we karo tajiun do e ma so do fi na so do lo bonu e no momi ton le me bonu e magbon fi na magbon le bonu e sala inu ro be na modo nu ku le ya biblo nu gbe e na ja ko chubo era inu ba modo nu wa moro we maji moro we maji mo era yohu amonu do ne ya nu we karo taji o we ino jirere to vi to sile ni ton nye ka mo ro ti to ro godo me ye tun bo mo kun je yo bo le mo ro gba vi nko ngo mi ton le yo me le ton titengero salata arrondissement godo me ton me ta mo ro mo ko ton blo e na ba mo nu kun je ji won e bo ikanu bi yo do e lo ma zeme u gbere po amonu we yo vo yo archive yo e weru taji ta
et na se we ma ko bo fite ka si se ko do lobo nu zona jinu po nde bu po nu mo nkan ton le sana mo gbere pon a e we ntaji yo e ka ko so nton di ma hoso de suno e to singo bi o ku bro mi na bro yo nga mo roje ndagbe we yen ne o ne ko lu ko bo we ma le kon chi so ba yon dale de ti bo sin ho nu le no ko ba ko ai mo me la ho a ko nke na ka mo bi o pe ka bi nya sarata e me o sarata e o jiyo manu fi pon le de yo mi no break ho de a mo o fi se ya na no e kere we do climatiser fi na ben le do yo ani kadi mayo inchi o le si c'est d'affaire o don be we ba le yo sa ya fini bona bo ya glete no e mara gbon we ma ji ai bi na je mo je ne ma ke ya na ne e be ke ya na nu bo ganji wa yin ho jo ho yin be na gba nu mo nkan to le bo ho ile le jo ho la de me fifa ra de me mo na khe we ma ne e ko mo ro jere e da ita fifa we ma te kan ta we ma do wa pe to gbe mo fifa ba de ga ta ra ji we ma we kan pe to we ma ni we kan pe to o nu we mi ma la so da jo ale mi no so idajo nu ganji wa yin se ya si ro ko ho bo jiro ye ho e àmọ́ we ma do se ya ko ye de ko ato ye ra se asipo ton ji we ma le ka te ase ma ka te la se wa amo le da ingbe ya e ma ka to ga mi ton le so e da zinpo ji ya bo e pe o susu ton di lo ene le biwe si ho meni be do fondo ho ene le bi mo le do no e di so e ro candidat na inwe yo e fa cho be bo we ma ton la gbo me ha me vo re gbo fe lo vunu ene sin tra bolido bo ho ene wai moroje nu ene do kanfla e no ama o ha ganji abono adare gbo yo ene ha ganji ene anja nu ene do wono me la ho de so ma o du gan boya pono le no do tagba ni pele we so e ha ganji lo nde kusara imo amo le no ingbe be no yo le no ingbe be no yo kan kula de tempo no ka le do yin o e we ndole me ba pole kere we na blo na pombo ho fo e dole de ru finele yo le na blo mo lo na sodo wa lo ji na sodo ho do me de ba pole sin wa la so ro pobo ma so ho inde do a me ro to gudo le ye de le ne le le na blo pobo vene le no si na de ponu yo e na le litame do ne le bi ho ne le o mi le kan pe bio me na ho do ho wa ide do ne le ji be igbirumi nu mi ko blo nu me jijiwe ma ton do problème ni le gudo me o a che pipa le ro ta me de vo ni we bo nde vo na bo de wu nde na bo de wo yin te jijiwe ma de po de gi ton le ro jijiwe ma ko gba sa din do kan ki ko le me bo ma u blo bo me le ma o idozoa me le ma ko yin vu an alo to ma ko di bo gba aso pe o a mina ya bo naun bo yi ene le bi bo yi ye iton bo na le brodo alo pa yoyo deji bo esona do le no bo tokowa zokowa alo ngbangba ko wa eno hen ble o alo me de ko gbon gudo e na ma yi wa ndo me lo bo vun si o ta du kan ro to me fi e vun we ma ton si o ni sora mo ene le dia no bi mi ton de ka jiro pere voji bo e wa bo ablo ravi pupo mi pole o ho e kan ide le tala do me go si me in benefi bo e jiro to gudo o no e wa to o me bo jo ran blo we ma de o you know mo jiji we ma to sin pore jo gbere a apoyun ene onu kutu dokun me de le be no kan mu kotoko mu ye mu no kan mu gbidi kaka mu yi nde do esi dandan jiji we ma na bo ro fine o e no te ko mu gbidi ko mu ye ka mu yi nde do esi mu no e ku ro fine o e blawo wa che piparo benevi de jiro togudo boy ka wa bo ablo ravip da yi wende mi de yin mero to o me boy lodo ravip bo mero popo eyi boy ya lo kwiton le bi do machine me bo de photo ton we nenu boy se we man de nu me o bro e we man lo e wa ya na kan bi o yo me de do we man ne le o ye de we ko kan ta ina se we man ne o mona se jijiwe ma eton de do problème ngona ba ko so na vo jijiwe ma eton ojo mi e bro yo ye plakun de to we aton boy yi come gangan bo de kumuro me lo mi tun lo ejiro fi boy ka do jijiwe ma de mi ka do ravi bro yo mi ba do akoso ni bro jijiwe ma ni me ne le o nde bro gbe mi ja din yon e kan e de ya do e de akoso ko de gbe boy ko bro jijiwe ma ye ton bi
bon etre na isuro po vovo tin chobo mina je jigwe mama nu me ne legia hu me de kla kunde to we ma do ravi pour we le o bo ma do jigwe ma le o ye niveau fait mina yo e san de timo ete na mo jigwe ma tombo yi ye niveau fait na mo jigwe mo yi we kwedo nu we khoro de we done se o kwedo peli o chobo nu era yin kanu mo koton no gaji we yo anonu gbe mi ton le o era ko ton mo la tinu me titengbe e no jirere o kule khojira to boatin mena sin nu ro kele ekpea do mi meto vito sile mi trito peli bo khojo khona ro to me o e mi ko gbe wa nu mede bo ko yin wa nu mede yo khoido me o de busana yo me ona ro kan vando yon na mi ton we ne o ya on tinde ene e ka sogbea do ali re khodion e tere ji ta nboro jere medede tin lo bo ikundo jiyo ma de buru le se o ene wa so we gbon ravi po sin ye kan me jiyo ma e de le ton e ro pe si so be bo ko ton no e na moyi me khoye kan dire yo e we ndo me ko do jiyo ma e ton dai bo ka ba to dorun we ma yo suso kule ene no so be mo si bro me de to gisi we ma e yo do akoye ne o blo gbe yo e na do no ko yi to dorun we ma wa be na ponu gboro fi oje ka jiwede nu gbo wa me ito we ma ye jewe dodo wa do me la ro pe jido pe jiwe ro jiyo ma diyan ana ito pa ti tro je na blo no ha ba wa ni ye mo kan si so we ro yi o me si nko e ma wa bo me de ko ato me do we me do bo le to yin o vorode le vode le yin ko e do ko le de bo le do ko de bo jo mo ba to ko e do ko fo wa to no ne le bi gbe eja abode iro ko fini di moro jere ajaga bara dugbe obere vo hena igbongu to ro na ivu sunwe ba kwitan si meyo no ne le biwe e na bapo o mi na bi o iboro jere ntun kwa na bi na e bera zo awe ya ko mo nko to do ne si o e kono supo ta won ro be ro vakan bo mi me no jira bo do tambo mi ko mo no me bi don se ne e na wa se di mo wa do ho ne e ndo jere o achapo ji ele jiro yo e sunsun yen sin yo ne na no e na ba sunsun we si e ka ta ko to de bo ku amonu ro ni ya bo mi na don to vito sile be na tun e kala po ndi mo ro jere nde wa to me o to vi le no tempo lo no je kun de ji lo no blo no we ma so idon din le yo jiji we ma to e ko do ravi bu sin we ma ko na jeji no do ire ravi po amaka obloda ya lo ya o ti mo no te ro gbe kaja e o ne kan ya mo je no do to me fi bo wa ya e le wa di ro infata wo ngbanjo di mama na da we asi don de be a don de me a e khale lo jirere e no me la ro to khoru do e to wu mi veron jo e me to khoru to le do wo yi no ide to to khoru do mi de o yezu we bonu ta gbado yi le we bonu meru ganje o yon na e so alu be to vito si to yo mi de mo na no kwedo mo na no du le to amonu we do ne ya ene na no yo titengbe wali ene ko bo mi na ta ma chi onu yi on me poro khwegbe le yo mi te pon lo yan kwa o bo isarata mi to e yo arrondissement e debu ena jeru na titenguo ano to kofio e no jere ti ona e paraku ye ke kaka kwa we jimire ogbo iko be sun bori de ke tuzo mere ye yin debe ye ke sakete we jimi e o sarata debu de ko fi ade yo afe o ave o ke jiji we ma to ipa o bo so vle e ton deji po me photocopy ya bi o we de bodo ravi po we ma to e o ene na we lo e o aso ene deji o ene o khofo mina ma du ndero ene me ami je mina ho to ka gbado mi de to wa bi ton yo ra ko bi to we mi ma mo ro ndo o de do na bro o so gona bo ro e o e ko sa bi e ko zara la li to ko du nde a po nkan to du era bene to vero to gudo lei lo le era we ne o we nka dinu me na do to gudo le do nu e na je kaka lo bo we na ba we ma to to gudo boya e ka na ka e on do ndo so ji ndo fi eji were alo to gba nu we ga ko to gudo jo we ga wa ile ko we na ka we ja do cho ai to gudo we ma ne a o sojo lo bo e so we ma dede nu we amonu ro de ya bonu nule do nu ko wede do nu atato agbo yo ene sana yin ale adokun bo wa to be fia e ko iru to yo so ne na ya bo ko dali panu WhatsApp Facebook bo Instagram Instagram bo
il est au dion, nous era, il voulait donc un Là, je pense, il est dans le tableau. D'ailleurs, nous et il n'a plus de musique, tant que là, tu temps pour bon, mais c'est déjà aussi bêta, tu gagnes des mêlées, il bloque plus d'accord pour dans en ligne, plus d'un coup qui t'en est bien. Tu vois, nous, mais là, il plaît dans temps, et qu'on voit Roja, les numéros pour ouais, et qu'on m'a dit les Beneto et la somme d'eau pour les DJ. L'on a bras, l'on a tout couteau. L'on a dormi très corps. L'on a dormi en étant bourré tarmi. Tous les cas, il peut via. Et mes collègues de Joko Meo est à souverain, ouais, yo voudra. Mais les si, il a mis à qu'on me guide, si moi. Ah, ça m'est oui, big big. Si moi. A on y a Dagba Kakaburu, Badjaru, et le Nigeria, et le Bénin. On tourne le Amo, Zoro Gigiwero. No vito si hotabon no dia mai chihea so ene na di kakalo la hotuita e si dahui me se dia o beta edoro so mi no blo tegbero bere kun gbaji un mi ka siro nde jele jegbon ai gude mi sepon mi wa ontan yi e we ka je halo bonu me ka nkan lo to yo e lo wa mi na ka hobi edu no vi mi ton be ka hobi o lo gbeje nmepon bo we ma e de suno e na gbonu glo lo yi na iro juro koko me na hun homelo na yo we ma na le bi so gbe ba hikale ku no jirede o se so din be don do kan su so de men le ton mi so ai ku to we yo we no se ne di ton to ro yo e me yin to ko ro gbeta lo ma ro pe ro po do ha che pa we ale yo ye bi we igbe bo yi se mo nkan ton do de be kun ba satan we denu nde kun do se ne le wu e no ede sunu na do hojo ho eye ne le ukendo edia e igberu ne le biro ibi eso alo bu so we mana me ikwepo me ma ikwepo me vendo me po me ma vedopo me ro podo eton ko ninu e ga gbe so alo bo igbe so se ne ra wa nu abo lo do ni yi fie nu bi wa gblede ewe yin conference on te certificat de conformité ho yo adogba akara nu we be ma ho be ko to do dai yo we nu mo fi ame peri to ho do san li ho awole sa ru me we a che kwa ho to wa yi na ma so gban li ne ha e lo ga wa ndi so bo fide bo do so bo fi ho di wa me ru fi di le bo do ji ta ka mi na de to yo ine to ho du do awole sa nu me di we yo we sun ka ga yo le na igbe ne kun fi ti wa ho ji de ne o se dia ogbeta oro no vi mi ni la iple mi de do be de to mi de le wen to budeji ton to eno dugan to eno pache démocratie yo sin joho bo iple to le conférence nationale mi bro yo me de kun blo gbere mi de le wen do budeji do e ma wa se gbere bo do jire ho ene o we don hunya wa kaka lo bo no vi we ma so ase de gbe bo tagba wa bo sien bi o ede e ma so lombo mo ko ton je pere o e sin dahui mewe se de awo e do hodo tenteme amo do tele le bo do jire de somi yin demento yo e ma le voto e ma le vo blo lo bo no opposant ko me bi ko bi o me a helu e kuna tumbe ne o e mo e ndo jire de le to garder sous nos coups d'ogbe nous croisons asanto ko gogbe 20 mai ouais ko de pitare ton o do jire nous croisons ala ido son ne ay do son we dan yin ay do son ay do son e ne bo do jire de emi na pele to vito si le bi be da ido gbotin sa e do gbotin sa ene e mo do jire me bi jijayin o mi be ne vile bi jijayin to ho rogbe ta le bi jijayin be mo do jire de somi na le vo to ene e gbovo amo se dia we na gbe e na wa kete po nu po e ke na khale mi ali mo na do fifa lione mi blog mo e na yon bo mi le sunu le mi na le avo mi ri le to mi to me je mi ri me ka so we manapo me ma so we manapo e me ru fe di le yo be le bi je dai bo me la o vla vo ndi e ko to me ye boko Côte d'Ivoire boko ifile boko ifile be ko me de sedo e boko file boy be de sunu ho gbe ga titon sinu to e yo ana so kan pa boru na zindo de menu gan we bonu e ye je ba re bonu ai chicho do vla vo Luigi bonu e je hodon we ji la meto na tuntun o e no do hore ma so ma o hodo nu ko bonu tuntun kan me wa bo ne mi kana blogbe ene ko blone e ino jirede to vito sile
newe kasi to gbembo adukunu dudu emana no mo so ya bo mina vaka bo na inu ko yi to oto yo mina kendeu do adoro fidie na do a mi ma do mo a mi ba tempo po yo ra hota lon ko yo e ko na pere bo je oje hagara kunji bo fe go bo do fi lo je me ra hota lon zunji bo le ma ro ndebu wa to o megbe yin ma odo a yo eneo ekuna kwemi eye di lo fi lo ma oje ya ibo ni zunji lo do ataka ni po nebu po a me ro to ganji le yo le je ade ko position me de mi ma do a de to e wa so de po lo le koi o nuena yon to mi to yo ma tanganje ikweru wa le jo na do ne ho te no mi de la enu ko si de agbeta si mele do le mi tele aso da hui mi to be mi na wa yo yin e mi na pon to ho do da hui do yede si c'est tout so ele yo e mi na pon ti to mo cambio te ka ho wa ne mi cambio bon do ne si yo e mi na si nu te medo pro wa le pour en zene pour en to wa so bon do le bena si kwa no po o ene o fie ma si do bende ya yo dormi no e ba me de le de yo me do a che pa ji yo si yigbe na bo khofu no ne mu do ko te ba we to ko do gbeta e ma la che pa ji ale di nye oblo ti to me to ra ibo to e na du de menu bo me na so we ma nu ye le yo ye o ja e do bo ya no fine pa yo me jo ho le o ko pro to ko wo si se do do ko te mi ga ji jo lo na do bon to ko dogbe ma ro ache pa ji dia le yo e de le don to gan ro ira le vo to la le vo gan so to ga ya gbe ji je e ro pe so me ti mo no e to ga je finish je na for be free way ro na yi mi ma si se mi le gbe pere ro ne nu a fifa kan e wa me ro ko na igbe po mo na tu yin no meji dede asa heavy kuku yo e je no heavy gbe bo gari katin be du ka lo du bo gbe fo a ya ibori hoturu fi yo we weblo e betru yo woli nu aton ko to li nu ku mi to me bo aton lo le ko aton de vo dedike e mi lo ko lo de yo me 2019 fo mi de de fe on ko fin me 21 ino e sa lo me mi avril me to ga de vo no ku asa ko vo le no igbe ni e ka do mo yo nu ko yi te to mi to ka do no mi na cambio re asphaltage bro e de gbo ho to to wa ètò pavé pọ̀ mọ́ tó tó à aliyọ́ abọ́kọ̀lẹ́ bí akọ̀ mọ́tò àgára ikú mọ́ àríyá fi àdéyọ́ àjẹ́ra fi ọdún bẹ́ẹ̀ mẹ́à jọ́kàn dágbéra ọ tí ń tó mẹ́bí ọ yà sí dágbé ká dé àti ọ́ àmọ́ àbózán dágbé tán à wíyé súná tó vító sí afọ tẹ́ àkàrà dè lóbonú ìrìn àmọ́ná jídédé afọ iná ẹ̀ ọ́nà sọ́tò tó inú kọ̀ mìíràn ká ẹ̀nẹ́rẹ́ débù bí ọ́ à wẹ́ dómèdè ọ́ jẹ́ mìíràn dé ọ̀pọ̀ dómèdè ọ́ jẹ́ mìíràn dé ètò ká ìmí jẹ́ rẹ́tọ́ toga do poroge merupo ge wen toga mi jere 12 million mi kai bo merupo polo mi jere po te we sonu ko bo mi ton bo mi jere do ri nu we mi ba o egbovu amo me 65 ro mi ba bo 45 ka o 35 no de boro ele mi le kun ba nu bo do gbogbo e mo nu me la tunu do ni e do de si e bo nu do ni e ko ya si ko te so ko wa yi o jo nu ko yi sin kan mi na ko bura vaka lobonu devo ko nu o mi na ya o tepo lo so gbe do mi o do de me no fine din le yo na tepo lo la levo se de to lobonu to ko do gbe e do ikun so tin le o yo e na ya o bo bi o meme o so mi so bi ro nu ko le yo e na ya o tro mo to vito si le na emi gudo be mi na du megbon fibi e ndo to ko do gbe maru a che pa ji ale yo iso manu ye communal wenubonu edu megbon bere ngba bijio le baraja godo to gan me eja ba se ko bo bia po kan ro de tempo se dia o beta ko ton di do po le me on mi mo le to mi ton podo to e ro se dia o beta me le po ita me le do le ko mi na sa din e kun san me de sa o yo fo ko po me de do ko ito bo san me de sa america ko bo ne kun san mo de o de kaka lo bo na nko lo do eko we rai ọ̀pẹ́ ní èkó ló bẹ̀rẹ̀ àdé tán ìwé náà nù yẹn àdébùwà mẹ́ ló tóbó náà àwọn orin wa ló kọ́ ẹ́dẹ́ sínú tó ń dúwẹ̀ ló dọ̀jẹ́ mílíọ̀nù náírà ẹ̀wẹ̀ mi náà zan edo ọ̀hún ló gàjẹ́ ẹ̀dẹ́ owó tún lọ méjì dédé
mi kiti yo mi mi na do nde si hudo dandan bo na wa mi le go lo na hon we ne e kanje ne o wo kanje ne we kan hon do mi ti ne o we kan ton ko mi ton we ko mi to meje ko kana hon do amore go si bere fi mo ko ho ra orin gbe yo ache ero je se me ka ke fi mo lo che ko ya bono bedo fila bedo le bono e mamo messi o bero be bedo fila e mo pa dresse fara orin po do we le sono we wa fi lo no hon je nai fi kon be ko le do ye na do nu we a o bedo gba bo wa de kam na e le wa fi na je ko na e de so ko na e na do na do ye na be o nu we e ra bia amo ali to ho e kana no ji do wa e ra si bo mia do Medeletin lobo ahosu sosin yovode yovola ro na na mi bo bi na je jo koko me to wa do ka bi mi de je yovo indo WhatsApp ko do Facebook ko ka do o tagba pe ya isomo yo to bi to we fi area o WhatsApp o groji we area aro Facebook o anateme do o ya teme ri kwa to be ya no to be e khale lo je mi de so mi kunguro joro koko me o bora foso ko ye ko ilero Egypt de yo mais Canal Plus ji ko re mi de gaye memo go akara me konu de mai pa boy Africa ton di mo ye da Congo ne bo ti pe o da won ibo ko ro yo fo lonu le mi la gbe lo go sin yo fo lonu we yo mi le so da de won le win ton àmọ́ isi lo pe de bo nu ne wi wa do ka ho ito o to gan to dede to na mo te sise do be na nu mo to gba yo e ko ba so ito àmọ́ bro we si bro ila kale lo je mi lo mi do khoro bo mi na pesi kan mi to na ya ga yo vo ka ba bonu mewi ni nu ko yo vo ba bonu mewi ni nu ko àwọn le dogbon mi different di yo tutu ene ni ne di yo era ve o pe ko mi si ku pe o e ka si bro era yo amo era ve o e si bro era yo na ve o àwọn nu we ka ko bro tin bero yan ni Maria Greta re Maria Greta yo e ko sonu bo fi ede ti yo so mo ro e ko ra tada lo do bogida bokoro nubida bo tona jankro du suko idan lo ko ipon me la ko re suro no so jawu me lo ipon le de gbin bo eko so so gbin lo da yan mlina lo da petera bo ede suno donu bo mo de viviti tengbe bo do jire fi ede ti o ene o e re na yi aso chubuna wai to don to lo na yi tengbe ju to bi be khale do je mali medion e ti tao o ne o dro meje mi amori be khale do jire de to gan wa e do gbe bo wa gbe do ene o sin alenu abono nu vivin me kaka lo be do jire de fi ebro koso e yo e temere ko do ka di mo e ko leru le na ba mo ta na bi de ba ru ma to mo ba lo na le vura dana do ko ibe aso atole re ase vivi bi ko ai kuma to mi ga do fi ere bo amonu do ne ya be da ti to e luna do ina buna kan vana buna ru kaina bun mi ne so yin do be e jira ku no gbero to je yin so gbe o ino energy electric ne yo mi lo na je si sada orin ji hallelujah inshallah mi la sa do Togo lo na sa no Ghana lo na di fu bo isa do Côte d'Ivoire yane koi ero wa ni ye to no ko kete gaji ko do nu ni ya o hun le de gbon din do ali nenu ye soro yin na ya ko fi mi de ye so gbe mo son ti van van le do kun e ko mo do le nu kan ikoro tintin e fene ni bo Maria Greta lo na le a e lo ifu e din lo na le na mi 120 megawatts mo ye tin lo mi da we ma me ka e ti ta we do e do de we do de mi ra ho to su Laurent nu mi de le wa ro godo me kura ko me bo fi bi no do zo me ro bo mi de le no mo koi mi ni so we na du we chobonu ro do mi ro poza le godo me kura ko e de do mi koi ani ga ti je nti wo mo ko wa me ni ka mo mo fi bi no godo me kura ko me o e no ti mi o do mi de le ato chobo sa ro ku mi no ya mi sa c'est fou bête avec lui nu kupio awon lo ni e pe fi bi so gbe ho je pe fi bi ro gbangba lo ke in group we ne yo me so gbe ton si eso mo ya o mi ata ma ti o bonu pegbe na pegbe be da yi hu ne yo ni lo e tere lo na gon tento me ato vito si le na ton lo na pa o bobo so to gan su lo so gan ho ito su
mais la ko to kura gbairo projet on tombero yiwe yo et la somme nene da jonye babo noje tesi don tu ye buna xlé mais wa zoro finale na don tu eta mo na noje wanu bene tomito et no tunu me onye babo nu et tesi don tu menele o era vivinu ye ta wa zo et ya wa do mewenu o le gbodo glitin be yon titengbe la yene tant que le tempo mini bla fourno ko to temps e mina soto sutanu wa nai mi do ho zande bi be me on do no jirede no wa de no dimbleu bo mi de le o ene o mi no a haji to we no pa kan wa sa to nu mi bo e yoro kan tutu bo nu ene o kado etele o so su etitengbe do to vito si le bio ni do jirede no nya kwa o lo no wa o me la ho mi to apôtre to fagon yo etele yo sin ko e ro so do nu ko be xle di no jirede etele mi to ro nu ko yelo bo pe obije mi ko ro kana plus die yo me bi ko mi mo e we ka yoro kan tutu yo tento me na wa kwe chobona to no me jirede nu mo koton e ro tin lo no tin gbe amonu do ne ya bonu tito me o le do ne si le na igbon e ma no gudo na o e ma indo e ra jojra we o mi tepo kaka e ko do mo din yo me mi na he mo na do ko tenu e ka de ne we ka si blogbon lo wa tento me o ji yo akpo nkene fine yire sunu ka fine no jerere mi o khem mi o mi na timen mi gbon mebo do nu da gbero to me lo na don to vito si nu ko bo mi na mo ko do sa fun bo e ma do a e na vivia bo mi na ta ma chi onu omega gbeta ko do to fa ko do asiton ko ra kru no pero to e na pon e wi afo ye benevisun beneviyonu mi do tore voa to do po mi do jerie mi fon ne mi kana blogbon bo nu ko yi na tinu to mi ton kan ton e mi na ho minijo to hori do pedi wa gberu nozo do pedi eno ejeru fine na blobela yo gbere a minijo do lo no go alonu meru ganje lo bonu nuye si wai ena wan mi bonu do poropo mi ton mi na mo ko do safun do zan de jon kwezi kan ji to mi ton ha mali medien mi de sono na mo a shisin wa fine dion elo na be mali medien lo bo mi na mo ko do safun me aso gbere be ro ho gbele yo toga esi jomi do mo pon gbere pon eru ta melinwe bo mi lo ko tonu so le na gbe lo yi me ne le pepe da zo me yo lo no po eko din be na bro lo la sunsun da sinu mi meto vito si le yo ye do do ne e ka si dam lo de ko lo amasion e venu gboro ami mi ko lo nunu e wa zo mi ton e kana gbo ma wo akuru no gbero to nkan to me e na chen mi bonu a chapojo kan to ko mi na le mo mi de o le fonu apo nke o be